Sangrongsal Horni Simi Mwthakjak 102 ambulance service. Awani bagai Jwngjalo klainani nangkha. Hastini dalbidar Hangkhor Sakham nok tei Bwkhakste Sakham nok de Sakham yarok. Tamni bagai asomsa Mwthakjak rejaka. Hastini 102 ambulance service. Abono tei kre mungsa serai firok mung. Hastini bialo klaijak rukurokni bagai hai dakti na 102 ambulance service. Jwngjak phinani bagai sanmukti saka hastini joto lukurok. Bialo klaimani jarawo Sakham ya borok Sakham nogot langnani bagai kaisano lama tongmani 102 ambulance service. Abuni loge hastini dalbidar Hangkhor tei Bwkhakste Sakham nokni Sakham yarokno emergency agotala jibi Sakham nogo tubunani bagai kaisano lama tongmani o 102 ambulance service. Fiaba Sangrongsal Horni Simi Mwthakjak 102 ambulance service. Abuni bagai Jwngjalo klainani nangkha. Hastini dalbidar Hangkhor Sakham nok tei Bwkhakste Sakham nokni Sakham yarok. Party mungno tei KHORANG mani kok saka 102 ambulance service ni ambulance driver tei staff rok. স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাদের হায়ার অথরিটি থেকে আমাদের গতকাল থেকে আমার যে 102 অ্যাম্বুলেন্স বেসিক লাইফ সাপোর্টের যে সার্ভিসটা এটা গতকাল থেকে বন্ধ আছে। আমাদের হায়ার অথরিটির থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য গতকাল থেকে এটা বন্ধ করার ইনফরমেশনটা আমরা পেয়েছি, বাট কতদিন আবার চালু হবে এটার ইনফরমেশনটা এখন আমরা পাই। নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা দিয়েছে আপনাদেরকে যে কবে চালু হবে? নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা এখন পর্যন্ত নেই। অ্যাজ পার আওয়ার হায়ার অথরিটি গাইডলাইন আমরা ফলো করব। কতটা জেলাতে মানে কতটা অ্যাম্বুলেন্স বর্তমানে? টোটাল আমাদের বেসিক লাইফ 102 অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস 50টা আমাদের ত্রিপুরাতে অ্যাভেলেবেল আছে, 8টা জেলাতে। সমস্ত পরিষেবা বন্ধ? সমস্ত পরিষেবাই সাময়িক গতকাল থেকে বন্ধ। আচ্ছা, গ্রামে গঞ্জেতে হাসপাতালগুলি আছে, ওগুলির থেকে রোগীদের রেফার করলে ওরা কিভাবে আসে? ঠিক আছে স্যার, অবশ্যই আমাদের কাছে সকালবেলা থেকে আমরা যখন জিবি হসপিটালে রাউন্ডে যখন যাই আমরা ওয়ার্ডে অনেকগুলো পেশেন্টের অবস্থা আমাদের দেখেছি যেগুলো রেফারের জন্য হায়ার সেন্টার যে আইএলএস ওখানে রেফার করেছে। আমাদের এই অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমরা নিয়ে যাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা অ্যাজ পার হায়ার অথরিটির ইনফরমেশন ছাড়া আমরা এটাকে কন্টিনিউ করতে পারছি না। আপনারা কি জিজ্ঞাসা করছেন মানে কী কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে পরিষেবা? অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো স্যার হায়ার অথরিটি অর্ডার দিয়ে কল সেন্টার 24 hours/7 আমাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে। ওদের ইনফরমেশন ছাড়া ওদের অর্ডার ছাড়া আমরা কোনো দিকে গাড়ি মুভ করতে পারি না। আপনার আমাদের 24/7 আমরা রেডি পেশেন্টকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য। আপনার পরিচয়টা? আমার নাম প্রীতিশান, আমি জিপি হসপিটালের ইএমটি ইমার্জেন্সি টেকনোলজি। এখন আমার সাথে আছে পাইলট ফুটন ভূমি। Yang tei khaksa faising tamoni bagai asomsa Mwthakjak rejaka hastini 102 ambulance service. Abono tei kre mungsa serai firok mung. सर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं और जो भी उनके निर्देश होते हैं उसकी पालना करते हुए हम सर्विस को चलाते हैं। जो ये सर्विस चलती है ये उनकी निर्देश का पालना करते ही हुए आती है। कल ही हमें इंस्ट्रक्शंस आया है तो टेम्प्रेरी बेसिस पे सर्विस को बंद करने के लिए, इसके कारण ही हमने सर्विस को बंद किया है। बट ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड अभी भी हमारे पास बहुत सारी कॉल्स ऐसी भी आ रही हैं जो बहुत ही एक्यूट इमरजेंसी कॉल है, जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उन केसेस में हम लोग ह्यूमैनिटी ग्राउंड अपने लेवल पे वहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको सर्विस भी दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने लेवल पे दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किसने दिया था? ये NHM की तरफ से आती है सर, नेशनल हेल्थ मिशन। बंद क्यों किया? ये बंद जो किया है उसका रीज़न तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अभी इंस्ट्रक्शंस आया है। अभी डिटेल में मीटिंग हमारा भी उनके साथ नहीं हो पाया। फर्दर रिज्यूम करने के लिए भी वो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हम लोग आधे घंटे में रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी गाड़ियाँ सभी अपनी लोकेशंस पे हैं। हमारा स्टाफ जो है अभी भी एम्बुलेंस में तैनात है। कितना स्टाफ काम करते हैं एम्बुलेंस? एक एम्बुलेंस में एट ए टाइम 2 स्टाफ होता है, एक ड्राइवर होता है, एक मेडिकल टेक्नीशियन होता है जिसको EMT बोलते हैं। तो आप लोग क्या NHM से बात नहीं क्या जो किस लिए अभी हमने बात करने की कोशिश किया है, शायद अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा हम लोग को, मतलब उन लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा व्यस्त है। शायद हम मंडे की कोशिश करेंगे एक डिटेल मीटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लेके, ताकि हम लोग भी समझ पाए कि एक्चुअल में क्या रीज़न है और हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग के अंदर कितने एम्बुलेंस? हमारे 50 पूरे त्रिपुरा स्टेट में 50 एम्बुलेंस। कितना स्टाफ है 50 एम्बुलेंस का? हर एम्बुलेंस में एट ए टाइम 2 स्टाफ होता है, वो डे में भी काम करता है, नाइट में भी काम करता है, अलग से नाइट में अलग स्टाफ होता है। उसके बाद हर गाड़ी के पीछे 4 गाड़ी के पीछे रिलीवर भी होता है, जो उनकी छुट्टी वगैरह के लिए उनको रिलीव करता है। अभी तो कोविड का 3rd स्टेज आ गया है। जी। तो अभी कोविड के टाइम में हम लोग देखा था वो एम्बुलेंस बहुत माइलेज दिया है गवर्नमेंट की काम को। अभी ये एम्बुलेंस बंद हो जाएगा तो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? सर हम जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं भी वो चीज़ को हम लोग भी वो चीज़ को समझ पा रहे हैं। बट अभी देखिए हम लोग तो जिसके अंडर काम कर रहे हैं हमें तो उनके निर्देश की पालना करनी पड़ेगी ना। अगर वो बोल रहे हैं कि आप सर्विस को रन मत करिए, अभी स्टॉप कर दीजिए टेम्परेरी, तो हम अपनी मर्जी से सर्विस को रन तो नहीं कर सकते ना, हमें तो उनके निर्देश की पालना करनी ही पड़ेगी। तो अभी आप लोगों के पास बंद होने के बाद भी कॉल आ रहा है? कॉल तो बहुत सारा आ रहा है सर अभी।
तो उन लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं आप? हम लोग को यही बोल रहे हैं कि आप जो है अभी के लिए जो है वो सर्विस जो है स्थगित है, तो आप कोई अन्य वाहन देख लीजिए, एम्बुलेंस देख लीजिए। ধলাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে বলছেন? হ্যাঁ স্যার, কিসের পেশেন্ট? প্রেগন্যান্সি পেশেন্ট স্যার। আপনার রোগীর নাম কি স্যার? বিমলা দেববর্মা। স্যার এক্সট্রিমলি সরি স্যার, আমাদের 102 যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা কাল থেকে বন্ধ আছে স্যার, তো গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী। কাইন্ডলি স্যার আপনি 112-তে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। স্যার আপনাদের 102 পরিষেবা কাল বিকাল পর্যন্ত আমরা দিয়েছি স্যার, এখন গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পরিষেবা বন্ধ আছে স্যার, আপনি 112-তে যোগাযোগ করে দেখেন। স্যার এটা তো স্যার আমরা বলতে পারি না, আমাদের গভর্নমেন্ট যা নির্দেশ দিয়েছে স্যার, এখন যদি গভর্নমেন্ট বলে দেয় আমরা স্যার অবশ্যই সার্ভিস দিয়ে দেবো, আমাদের স্টাফ সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে স্যার, গভর্নমেন্টের নির্দেশ তো স্যার আমরা মানতে পারি না স্যার। আমি বুঝতে পারছি আপনার প্রেগন্যান্সি পেশেন্ট, এই বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু কি করব বলুন স্যার। আপনি 112-তে স্যার আপনি যোগাযোগ করে দেখতে পারেন স্যার, আপনি 112-তে যোগাযোগ করে স্যার দেখতে পারেন, আপনি 112-তে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার 102-তে কল করার জন্য। Hasteni bialo klaijak lukurokni bagai hain hai daktino o 102 ambulance service no jangjak finna ni bagai sanmukti saka hasteni joto tong song lukurok. Raja kha oglen Simi prodom ni koktom CHINI KHORANG.